नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने शुभ संध्या भाउज आपण मानकु मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक आम यूट्यूब चैनल तरफ शुभ संध्या आज शुभ खबर जे कि आपण मानक पई सुंदर मजादार ढग प्रश्न जे कि आपण मन छुआ ढग प्रश्न किंतु सांग माने एतिकी आपण को रिक्वेस्ट वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियोर मजा नियंतु आस आमे देखिबा मिलीमिशी ढग प्रश्न भाई भाउजंकर सुंदर ढग प्रश्न जे कि एथिरे आमे किछि शिखिबा को पाइबा तार सांग माने भाउजं को केते खुशी हबार आपण माने देखुचंती ना सेथि पई भाउजंकर रिक्वेस्ट वीडियोटी को देखिबा गुरु थरे मात्र आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करि नियंतु आ आपण मानक सांग मानक पठाई शेयर कर दियंतु कारण से माने मध्य देखिबार सुजोग पाई पारिबे ताले सांग माने समय अधिक होई जिबारु आपण मानकु आम तरफरु कोन मु कहबी ताले सांग माने डेरी हो जिबारु आपण माने केबेले दुख करंतु नाही किंतु आमे एमिति मजा करिवु आपण माने हसी हसी गड़ी जीवे देखा जाऊ भाउजं को की प्रश्न मु पचारुची देखि नियंतु ताले सांग माने देखंतु वीडियोर मजा नियंतु कहिला देखी बुढ़ा बुढ़ीर धीरे धीरे पुओ झीर एकाथरे ताकर भाउज कौन एमती भाउजंकर मनटा कहीं केमती होगला बुझी पारे प्रश्नर उत्तर पाई पारे कि ना कौन देखा जाऊ सांग माने एमिति कौन बुढ़ा बुढ़ीर धीरे धीरे किंतु पुओ झीर एका थरे बुझी पारिल बुढ़ा बुढ़ी धीरे धीरे चलिए पुओ झी शीघ्र शीघ्र चलिए सांग माने भाउज तो भल उत्तर देले आपण माने सुनिले किंतु सांग माने भाउज जहा कहउछंती एटा कोन ठीक आपण माने निश्चय वीडियोटी को देखुछंती किंतु कमेंट रे जणाइबे ना मु ऑप्शन देवी किंतु भाउज कहिचंती जतिकी से भी चलिबो जे कोनसी बयस हे गला परे बुढ़ा बुढ़ी धीरे धीरे चलंती किंतु बयस थिबा लोक माने से टिके जल्दी चलंती किंतु प्रश्नटी मु जहा कहिछि किंतु भाउजंग 20% ठीक हबार आशा अछि किंतु सांग माने मु पचारुची सेही प्रश्नटी हेउची जे कि भाउज सुना सुना डेली यूज करूछ कहला कहि परिबनी तमे टेलर रूम रे कौन सब यूज कर केमिति बुढ़ा बुढ़ी के देखा जाए हां बुढ़ा बुढ़ी के देखा जाए ना हां माने धीरे धीरे सुता ये करे हां बस हैला परे किंतु पुई पारंती जो सुताटी छुंची रे सेटा धीरे धीरे पुरांती किंतु बयस थिबा लोक किंतु शीघ्र पुरे दियंती सेति पई बुढ़ा बुढ़ी रो धीरे धीरे किंतु झिया पुअर शीघ्र होई थाए सेटा होची छुंची सुता भाउजंग प्रश्न ओल्टी गला किंतु सांग माने ए गोटिए दुईटी उत्तर नुहे एथिरे अनेक किछि अछि आपण जदि बाहर करि परिबे किंतु बाहरियो किंतु सांग माने आउ गोटे प्रश्न सेटा उत्तर कमेंट रे लिखंतु टिके खोजी के बाहर करंतु निश्चित बाहरियो बयस हेतिबा लोक एवं कम बयसंग लोक भितर फरक देखंतु अनेक किछि उत्तर आसीबो किंतु आपण माने लेखि जणांतु सेटा कोन होई पारे जाओ सांग माने आज बहुत मजादार कर देली भाउजंग सहित छात ऊपर भाउज कोन खेलुछंती देखंतु टिके हां मोर मन उड़ी जाए रे मोर उड़ी उड़ी जाए रे
ନା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଇତି ପବନ ଖରା ଏଠି ଆଉ ଗୀତ ଏ କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଏ କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ଦେଖାଯାଉ ମୋର ମନ ଉଡ଼ିଯାଏ ରେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭାଉଜ କହିଦେଲେ ଯାହା ହଉ ଭାଉଜ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମଟି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଯାହା ହଉ ମଜା ଟିକେ କରିଲେଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ମଜାଦାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆସ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବା କହିଲ ଦେଖି ବାଘର ବଡ଼ ବିଲେଇର ସାନ ବାଘର ବଡ଼ ବିଲେଇର ସାନ କୁକୁରର ନାହିଁ ତାହା କ'ଣ ବାଘର ବଡ଼ ବିଲେଇର ସାନ କିନ୍ତୁ କୁକୁରର ନାହିଁ ତାହା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଭାଉଜ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେଲି ବର୍ଷା ପାଗ କେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବି କୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ କୁହ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବାଘର ବଡ଼ ବିଲେଇର ଛୋଟ କିନ୍ତୁ କୁକୁରର ନାହିଁ ତା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଡେଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଭାଉଜ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବା ସେଇଟା ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ହୋଇପାରେ କହିପାରିବନି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ତମେ ଇଂଲିଶରେ କୁହ ଅପସନ୍ ଦେଲି ବାଘ ମାନେ ଟାଇଗର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ବିଲେଇ ମାନେ କ୍ୟାଟ୍ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର କିନ୍ତୁ କୁକୁରର ନାହିଁ କୁକୁର ଅଛି କି ବାଘ ଟାଇଗର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଆସେ କ୍ୟାଟ୍ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଆସେ କ'ଣ ଟି ଛୋଟ ଆସେ କେଉଁଠି କ୍ୟାଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଡଗ୍ରେ ନାହିଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ଇଂଲିଶରେ ହରେଇଦେଲି ଭାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଟିକେ ବସିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କହିବ ନା ରହିବା ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।